अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड माय वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए कतर प्रोडक्शंस के ड्रामा उमर सीरीज़ की किस्त नंबर 1 का उर्दू तर्जुमे के साथ ओवरव्यू लेकर आई हूँ। ड्रामे की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किस्त नंबर 1। ड्रामे का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हज की अदायगी से शुरू होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुआगो होते हैं, ए मालिक, मुझे इस दुनिया की दौलत से ना ज़्यादा नवाज के मैं अपनी हद से तजावज़ कर जाऊँ और ना ही इतना कम नवाज के मैं किसी की मदद न कर पाऊँ। मेरी उम्र हो चुकी, मैं बहुत सी ताकत खो चुका, जबकि मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ। बस मुझे अपनी पनाह में ले कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं और किसी को तर्क ना करूं। दौरान हज खिताब करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों से खिताब फरमाते हैं, एक हुक्मरान का अपने लोगों की तरफ सबसे अहम फ़र्ज़ है कि अल्लाह की तरफ अपने फ़राइज़ को तरजीह दे, जैसा कि मज़हब ने रहनुमाई की है। यह हमारा काम है कि जो अल्लाह ने हमें ज़िम्मेदारी दी है उसे एहसन तरीके से पूरा करें, जैसा कि अल्लाह के फरमा बरदार बंदे करते हैं और नाफरमानी के मुर्तकिब नहीं होते। हमें अल्लाह के अहकामात नाफिज करने हैं जो कि अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए तमाम लोगों पर यकता लागू होते हैं। महज ख्याल करने से सच्चा मोमिन नहीं बना जा सकता, मगर अमल करने से ये मुमकिन है। जाफिशां और मेहनती लोग अल्लाह के नज़दीक अजर अजीम के हकदार होंगे। जिहाद जिहाद सबसे अफजल फ़र्ज़ है। जो लोग सही मायनों में जिहाद करते हैं वो अपने नफ्स पर काबिज होकर गुनाह आलूद ज़िंदगी से बचते हैं। बेशक असल जहाद अमल है, गुनाहों से दूरी जहाद है। बेशक कोई भी हुक्मरान अल्लाह का महबूब नहीं जब तक इंसानियत को उससे फ़ायदा ना हो। अल्लाह की कसम, मैं कोई ऐसा गवर्नर और हुक्मरान तुम पर नाफिज नहीं करूँगा जो तुम पर जुल्म करें और तुम्हारी दौलत लूट लें। मैं उनको तुम्हारी तरफ भेजूंगा जो तुम्हारे ईमान और अकीदे के लिए हिदायत दें और तुम्हें वो रास्ता दिखाएं जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। जो भी इससे हटकर बर्ताव करेगा उसकी शिकायत मुझसे करें कि बेशक मैं अदलो इंसाफ से काम लूँगा, नहीं तो मैं भी उनके गुनाह का शरीक हूँगा। मेरे लिए बेहतर है कि मैं हर रोज़ गवर्नर बदलूँ, क्योंकि कवानीन अवाम के हक़ में करने के लिए गवर्नर बदलना यकीनन आसान है। इसलिए जो साहिब इख्तियार है उसे अल्लाह से डरना चाहिए। बस लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन पर जुल्म न करें, उनके हकूक़ ज़ब्त न करें, रहम इख्तियार करें और लोगों से सख्ती न करें कि लोगों को जबर का एहसास होने लगे। मेरे लोगों, मनासिक हज के बाद गवर्नर और ओहदेदार लोगों के हमरा मुझसे आके मिलें ताकि मैं उनके हालात से बाखबर हो जाऊं, उनके तनाज़े सुनूं, परखूं और मुनसिफाना फ़ैसला करूं ताकि कमज़ोर को उसका हक मिले। हज की अदायगी के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की तरफ लौटते हुए वादी मंजनान से गुजरते हैं और रुक कर ऊँटों को देखते हुए आबदीदा हो जाते हैं। एक साथी के दरियाफ्त करने पर फरमाते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि उसके बेहद फजलो करम का और मेरे खौफ को उसके साथ परखा जाएगा। खुदाई सिर्फ अल्लाह के लिए है, वो जिसे चाहे जैसे चाहे नवाजता है। मैं ख़ुद को इस वादी में अपने आप को अल-खिताब के ऊँटों की देखभाल करते हुए देख सकता हूँ। वो बहुत सख्त और मुश्किल इंसान था कि मैं थक जाता काम करते करते और थोड़ा सा सुस्त होने पर उसकी मार सहता। अब मैं उस ओहदे पर फाइज हूँ जहाँ कोई मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान नहीं आ सकता। दूसरे ही लम्हे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जवानी के दौर को याद करते हैं, जहाँ वो अल-खिताब के ऊँटों की देखभाल करते हैं, अपने खाला के लिए आग की लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और मक्का पहुँचते हैं, जहाँ उनकी खाला उनको कहती हैं कि अल-खिताब से हम बात कर सकते हैं कि वो तुमसे इतना सख्त काम ना लिया करे। मगर उमर फरमाते हैं कि मैं बेहतरीन जिस्म के साथ कम काम को तरजीह नहीं देता। उनकी खाला उनको खजूरों और किशमिश के साथ दुआएं देती हैं और रुखसत करती हैं। घर पहुंचते ही अल-खिताब उन पर बरस पड़ता है कि वो ऊँट वादी मंजनान में क्यों छोड़ आए। हुक्म देता हूँ कि अभी वापस जाओ, जबकि उमर फरमाते हैं कि रहम मुझ पर नहीं करते तो इस गधे पर कर लें जो इतना सफ़र करके आया है। इस बहस में उमर कुछ रुपयों की मांग करते हैं जिनसे वो तिजारत कर सकें, और अल-खिताब हकीकी वालिद होने के बावजूद साफ इनकार कर देता है इन लफ्ज़ों के साथ कि अल-खिताब की दौलत अल-खिताब की है जब तक वो ज़िंदा है। ये बहस छोड़ो और वादी मंजनान वापस जाओ।
اتنے میں ان کے بھائی زید ابن الخطاب جو کہ یہ بحث سن رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں آج میں عمر کی جگہ اونٹوں کی دیکھ بھال کر لوں گا، کل عمر آ کر اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ الخطاب غصے میں برہم انکار کرتے ہوئے کہتا ہے تم کر لو گے جیسا تمہارا بھائی کرتا ہے؟ بے شک نہیں، کیونکہ تمہارا بھائی وہ نہیں کر سکتا جو تم کرتے ہو۔ عمر یہ کہتے ہوئے کہ آپ مجھ سے نوکروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عمر کے بھائی زید ابن الخطاب ان سے ملنے آتے ہیں اور ان کی نصیحت بھرے باتیں سن کر متاثر ہوتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے ان کو کچھ روپے دیتے ہیں کہ جاؤ عمر تجارت کرو اور اپنا خواب پورا کرو کہ بے شک تم عاقل انسان ہو۔ قریش کے کچھ تاجروں کا قافلہ شام جا رہا ہے، تم ان کے ہمراہ جاؤ اور واپس آ کر مجھ سے وہاں کی تفصیلات کا بھی ذکر کرنا۔ سلطنت روم میں عمر تجارت کی غرض سے آتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات ایک عرب دوست سے ہوتی ہے جو اپنے رومی دوستوں سے عمر کو متعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے عمر کے ساتھ پہلے بھی تجارت کی ہے اور اسے ایک ایماندار اور باعزت تاجر پایا ہے۔ دوسری طرف وہ عمر کو تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی چیزیں عمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لائے ہیں ان کو بیچ دیں، جن کے عوض وہ الگ سے ان کو معاوضہ دے گا۔ یہ سن کر عمر برہم ہو جاتے ہیں کہ میں دوستوں سے چال بازی کر کے منافع خوری نہیں کروں گا، نہ تمہیں یا کسی اور کو ایسا کرنے کی اجازت دوں گا۔ میں حق بات کا قائل ہوں اور جانتا ہوں کہ ناانصافی برائی پھیلاتی ہے۔ اگر خود کے لیے حق بات چاہو تو دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی چاہو۔ عربی دوست غصے میں پوچھتا ہے عمر کیا یہ تمہیں تمہارا مذہب سکھاتا ہے؟ جواب میں عمر فرماتے ہیں اخلاقیات اور ایمانداری ہی میرا مذہب ہے۔ دوست برہم ہو کر کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہم روم میں آباد ہیں ان سے حسد کرتے ہو، ہماری شان و شوکت دیکھتے ہوئے جلن محسوس کرتے ہو، ہمارے پاس جو باغات اور امارات ہیں تم عرب کے پاس نہیں، اس لیے تم ہمیں ناپسند کرتے ہو۔ آج میں تمہیں اس علاقے کی سیر کراؤں گا اور تم جان لوگے کہ تم عرب ہم سے حاسد کیوں ہو۔ عربی تاجر دوست کے ہمراہ شہر گھومنے میں مگن ہوتے ہیں کہ ایک حکومتی اہلکار تیزی سے بھاگم دوڑ میں ان کو راستے پر سخت کلامی کرتا چلا جاتا ہے۔ عمر عربی تاجر دوست سے دریافت کرتے ہیں کہ تم نے اسے جواب کیوں نہیں دیا؟ دوست بتاتا ہے کہ یہ حکومتی اہلکار تھا، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ عمر تنزیہ فرماتے ہیں اب جانا کہ مجھے تم سے حسد کیوں کرنی چاہیے۔ قریش جو کہ عرب کا ایک بہادر اور ڈیڑھ قبیلہ تھا، کشتیوں اور لڑائیوں میں حصہ لیتا تھا۔ اس حصے میں ایک ایسی ہی کشتی میں حصہ لے کر اور جیت کر عمر واضح کر دیتے ہیں کہ وہ ایک شجاع اور بہادر انسان ہیں۔ دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ان کے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس جلدی آنے کا پیغام دے کر بھجواتی ہیں۔ چچا پیغام ملتے ہی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پہر اگر خدیجہ نے مجھے بلایا ہے تو کوئی ضروری کام ہوگا۔ وہ گھر تشریف لاتے ہیں جہاں وحی کا پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں جو بھی پیغام حق لایا اس کو بہت سختیاں جھیلنی پڑیں، پس میں دعا گو ہوں کہ زندہ رہوں اس وقت تک جب تک یہ لوگ تمہارے سخت دشمن نہ ہو جائیں۔ جب حضرت علی ان کو چھوڑنے کی غرض سے ان کے ہمراہ ہوتے ہیں تو چچا حضرت علی کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے چچا ذات کو تنہا کبھی نہ چھوڑنا، وہ سچ کا پیغام لائے ہیں، وہ پیغام جو زمین اور آسمانوں کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اور یوں قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔